हमरा तो गरीब काले जानिल काले हांदेर आगे जुगेर आदमी गिलार उपरे गलती है गम पाथी नामे राख देबे तो उल्टा पुल्टा तो की नहीं गरीब हबो हमिन हेर नामेर से न की काम है धनी आर नाम कोनो देखेल न की नाम से धनी दुखिया नहीं देखेल न के बोलले तो अबे साले के बोलले देख पाची सुन पाती सहे लागिन बोलथी गम पाथी तुई तो एक नंबर के बुड़बक लागिस ओ कारण से तुई ना जानिल तो ये जदी जानिल तो बता तो नाम से गरीब दुखिया की रकम होई नाम से तो काम है नाम जदी अच्छा देते हले से हमरा এখন कब कर धनी हो जाती सोमवारे जदी जन्म हले हले से सोमरा नाम राख चठाई देल मंगलवारे जन्म पाई থাকলে तो मंगला अगर बुधवारे जन्म पाई हले तो जानबे আর বুধবারে রাখ দেই হয় দে কিন্তু বাতটা যে তুই ঠিকই বলি এখন তোরা বুঝা পালি না এখনো তোরা আমার পুরা বাতটা নাই শুনি পুরা বাতটা শুনলে না একদম কারেক্ট বললে বলবে বল তো বল পুরা বাতটা শুনুম আগার যদি হাঁদের নাম গিলা আদানি আম্বানি রাখ দিতেই হলে কিরকম ধনী নাই হতি বাতাতে তুই আদানি আম্বানিকে দেখিল হ্যাঁ পয়সার উপরে ঘুমাইল ওদের মাইকি ছুয়া পুতা গিলা তো 1 करोड़ के স্যান্ডেলে পিঁধেন আরেকটা বাত লাগে হও মই তামুল না খালে বেশি যদি বাত করক নাই পারি লাখো এক পিসেই রহে ওটা খাই দিলো लेकिन तोरे में ना सोचबा कि हमनी के ना दिले बोल के तोरा ना खावा दांत खुला होई अगर मोट जनिबा उमर होय गेल तोरे এখন बहुत बाकी है न तो चाहे लागिन মই এক পিস রহে ওটা খাই দিলো तोरा ना सोचबा कि हमनी के ना दिले बोल के तोरा ना खाबा बेশি তামুল পান গিলা হও তামুল পান এক হিসাব থেকে কিন্তু বেশি से খালে মানে ভাল আর এক হিসাব से বেয়াও अबे साले কেনে ঝাড়া উড়া পাইকলে ভয় থাকেল কাহা বাত করতে রে সালা ভুলাই গেলাম তামুল খাই দিলি যে তামুল খাই দিলে মানে মই কখনো ভুলা যাই হিয়াই তো বাত করত রহি হেই ওটা না হয় রে ধনী দুখিয়া के बारे में কি বলাল যে আমদানি আবানি এই আমদানি আম্বানি এই আদানি আম্বানি কো ওদের बारे में है তবে হলে সে মই একটা তনিক আইডিয়া দেখ পারম একদম আসান তরিকা से ধনী হই পারবে বল তো বল কি আইডিয়া हां बोल तो बोल তনিকের তিনজনকের ঘর গিলা পাকা কেন বাঁশকের বাঁশকের তো তহনি একটা কাম করবে বাঁশের চঙ্গা যে খুঁটা খাপ কাটাল থাকে হুঁ একটা ছেঁদা নাই থাকে নাকি টঙ্গাল উঙ্গাল পার করে যে ও ছেঁদাটাই তোরে মানে ডেলি 1 টাকা করকে পয়সা ঢুকাবে হলে সে 1 টাকা করকে 365 दिन में के টাকা হয় হ্যাঁ 10 বছর পিছে নিকলে কিतना হয় বাতা তো এখন মুখে 10 বছর পিছে 1 টাকা করকে যদি রাখবে হলে কিतना হয় মই অঙ্ক পড়ি নাকি না জানিল এটাই তো মেন প্রবলেম লাগে সে লাগিন তো তোরা এখন গরিবে আহি নহলে একদম আসান তরিকা से ধনী হই পারবে মই যন্টা আইডিয়া বললো ওটা করকে দেখবে তো ময়ও তো অঙ্ক में कमजोर रही ময়ও না জানি কি হলে তোরা আমাকে ওরকম দেখতি अबे साले নিজেই খুদ কোনো না জানিল আর হামদেরকে কি শিখায় আচ্ছা এটাই তো মই তহনিকে দেখে খোঁজত রহ তোরা না কি বলবে মকে বলকে মই সব জানি लेकिन তহনিকে ট্রাই করত রহি কোন একটা अच्छा আইডিয়া দেম বলকে সোচ রহি लेकिन असली तो चेहरा এখনই দেখ পাই গেলি মই ঠিক আছে যাব তবে থাক মই না জানিল কোন এরকমই তো মারাই নেরা মারাবেন এরকমই মই শুনি রহি কি বলে যে যেগুলা পড়াই কম হয় ওদেরকে বলে চাকরি দেতে अबे साले हां ठीक है सुनी এই যে স্যার বঠলা হয় কেসম বাত করলে স্যার হ্যাঁ বল তো কি হলে স্যার মই নাই পড় মকে কোন চাকরি মিলি নাকি আচ্ছা মকে এরকম আদমি কে তলাশ রহে মই এরকম আদমি গিলা কে তো চাকরি দেতো কালে কি পড়া লিখা আদমি আজকাল ভরসা নাই কে সে লাগিন মই আঙুঠা পাস থাকলে হয়ে যায় তোর আঙুঠা পাস হয় নাই হ্যাঁ স্যার মই ঠেপো একদম মজা से দেই জানো না তবে তো টেনশন নাইলে অ্যাসিস্ট্যান্ট ইকে একটা আচ্ছা वाला চাকরি দে দে ব্যাংক ম্যানেজার বানাই দে স্যার মই তো ব্যাংক ম্যানেজার তো বন যাম लेकिन মই ল্যাপটপ ল্যাপটপ কোন চলাইক নাই জানিল পড়ে কোন জানিল অকল আঙুঠা দেখে জানিল তো মই কি রকম ব্যাংক ম্যানেজার হম তোকে কোনো করেক্ট নাই লাগি অকল তোর থুকটা যে বুড়া আঙুলে লাগাই পারলেই হয়ে যায় অতনা টাইম মকে দরকার হয় ठीक है तबे তুই কাল से आ जा भेउ जा এখন টেনশন নাইলে হিয়া লোক পাবে স্যারকে খালি ফর্ম একটা দেই ও ফর্মটা মে তোকে কোন ঠেপো মারক লাগি আর কাল से आ যাবে স্যার কাম বন গেলে মই জানিল তো হিয়া के आदमी গিলা বুড়বা কাহে বল के সে লাগিন তো মই প্ল্যানটা খাটাই हो आसान तरीका से धनी हो के ही आइडिया गিলা ইউজ করে লাগে यस सर चलो आजकल अच्छा काम करबे सब बेयाई बोल बेया काम करम अच्छा बनम असिस्टेंट मैं 3 जन के लोग पाई रहा हो ओरा किंतु बहुत टैलेंट है उधर लेकिन उधर कभी मैं उल्लू बनाई राखो ओ एक जन आले है आय आय बेटा आय सर यहां बोले पढ़ा लिखा नहीं था आदमी लगे बोले चाकरी देता सुन रही मैं हां तो जी सुनी ठीक है सुनी सर से बात कर ले सर मोर गलती हो गेली तखन तोके जीती बोल पाई गेलो लेकिन मोके कोनो चाकरी करी देबे नकी पढ़ाई कितना कर रही सर तो बोले पढ़ाई नहीं कर लिया चाकरी देती के बोले तोके मैं पढ़ी थका गेले के चाकरी देती इके कोनो तो करके फसाई लगबे तो एक काम कर तनी कर गोरो है नहीं आया तो सर अबे साले कितना है सर ढेरे है 20 रकम होई नकी तो एक काम कर 3 रकम बिक्री कर दे और की बोला फिक्स तो भरा दे 30,000 टका तो बिंदास महीना में 30,000 की तो 50,000 लेके कमाई करबे ठीक है सर मैं जाती ठीक है जा देखो थी असिस्टेंट काम खाटो थे ना मैं बोललो नहीं यस सर एक जन के भेजा रे की बोले माने शाबाश मोर शेर शाबाश आरो के जन मन के उल्लू बना भेजा ओके सर चला सब अच्छा काम करले नाम नहीं होइल से लगे ठोक के धनी हम